الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد kwezi watukufu maislamu wa Komor wajihunda oho ndani mwe Komor makatika ondo njita mkao yinu ano wajundo bonze mwe Komor wakomorika onga uharimwe mabehewa ya kizihiro ranguho ndani hata bonze gari waombe yao mdimle na afia na maisha mema ya daima Mwenyezi Mungu ya watoe harimaze taabu zasu haika ondo wazihundawe makatianu ya warejezo harumwa zensi ne malaho ili wande watsahe maisha bora wananyasi kaonga uharimwe mabehewa ya kiprison ya kifujari kao ngwabunsi juwa zingaro wa hanziasto za kihaki anu wananyasi walo harimaze nsi za kiulemengu ikao wazingaro hazilanzi za utsahabwabire watsahemeshao ni banu ya liyo nu wananyasi walo harimwe nsinu ikaonga uharimwe shide show isho shamesha madziro ranguwa jatsahemesha wazingaro walo harimanzi za taabu ranguwa wananyasi wanahatu walo banu watatanya haemesha wajau walo harumazenzi ya izopia ngarombo Mwenyezi Mungu homo zimtukufu unu nguya wajailie walawe harumwe magoba yayo wahunde mesha hao ya daima wakomorika onga mnidungawe makatiano anu wajohunde bahati wadungu ya direkta inu baadaban gamu mtosoni hezentosa za kikawaida za kisilamu ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh handani ngamtsa oswamaha hailale rekaundo na kanakaza njeni nje ya harumwe direkta inu haukayatsi hundana na stishkhala za kibinadamu haususu mdu hamada amika wenu wakati c'est vrai muuka na directo wakati mwenjimu uzipua haukaya nalane piulie ndongo bala mitsorditsi paro handongo ebenge hautsa hauliho enumbu anani hundo wakati nirengeze information ni juweze habari yoka wajibu ni repuse mbabi ilini nje en contact ni hunde information si jozidisha jumazila ya bidinje nzambeban ebenge ngamjodoni tsa haswama haukaya ekati ifanya publication mitsonde interpellation yoka wajibu ni repuse mbabi hautsahanji hudumu hizo kaundo na nzonzi renge jumwezo na panga ili rijeri juzane risharishiane harumaze ngozini yaboko ziti jabanu hamada ndaru nne madahandani ngamjo toa information muhimu kauyongo mengoni mweze ngoza panga idirekte ya leo yaheza ndongo mzionawe makati ya mwiso ya nuzabihanya zerezo sosio wanadamu wenji walo harumwa ujumbi ani mjumbi ndushi tapalao ani yo bahari hamaiju hamo makati donc boka fukuo zenongo izonga mjo janzeleze banu haukanga mina source zilo très fiable mjo interpele mzima mengoni mwa wanadamu ikao haruma zenongo hizo makati yanu ngo haruma danger benge ngamjo zingarale zina ha humhifadhi shanga mjo mwinterpele ngamfikuru kaba ade direkte yinu ya manadamu wangu johuja ya jeleze ya toena preuve juma hizo njo zambabani abonga mjo jani renge wasio harmo wa Komori wanawemba na yinu ndudini juzeno wa Komori watso ujwaza ngozi pango banu harmo message kaundo njoka huitoa ya mwando harmo ya direkte yangu ya leo yinu ya honesa za barindi ini walowana adamu wenji si wenji dongo hibenze shaba lowana adamu wasawa njia haruman ziandwa jina itosi de la rebala jana yo wandu waloho soni mweze nongozini wandu hindini ye intention yabo ndongo ndini yeze problemu zi unda wana adamu ikao ndo wadunga onezo nongozini ngizo namna ndini gamjozeleza banu leo yinu yo mengoni mwe direkte ya heze ndongozani panga banu leo mada ya bili pejo ujaruma ye aferi ya he ambassadeur ikao do ya jabonsi jubano abaha conseil ya mada ikao harungoa muono harumwa yeshen libro de Comores haubali ya zila randisi za Komori hujazi timisize la dimani kwa droit de réponse harumale swala linu benge ngabwanama warungoa shanga mina lefunvula hangu madararu ngejoka nsi haruma yeso meyahe France Afrique somahani ikao ngabwanadamu wajuzi sao za barindi ni owandu wahe movement daula haki monsi jubanu watsurenga funvu harumwa yeso meila yefaida hawendini yezanongo zambwa balangizo na tafsiri ndini yo wana wa Afrika ngasina ndongo ndini harumandongo hamada zinu ne raisi wa hensi unika ongu seidio madiktatori wenji harumansi Afrika lazima ni juze zanongo zinu madane ngarjo jarme actualité kao
ngejoba la message zitojo kancha shibanu min hunde zenongo za maore kaonga mzambo rangu juzi gamjordile utena njene njeze jumwezo na bajuzi izo deze mada neka ozi ne hansi banu siku leo nombo Mwenyezi Mungu risane rizambe rielewane zishaishiwa uharmoa nadamu pie kaonga rwanao bwana yinu kwezi wa Komori watukufu ngamjio harme madamando madamando bwa Komori yembana raibali ya yinu rangu 2019 uhonda leo gamina yakini mimi mwananyanyi na kansiba anu mwanahanyu ukangiona marunde kao ngao ya usaluyelwa holi honde zembana riziwa nao mahususu doana adamwa wanao harumazerezo sosio mahususu doana nyasi wahe movement ya daula ya hakikao ya mwananyasa Abdalla Abdu Hassani hainisi ya monsiju haitendea obahanuya liyo mgwajo mhafadhi ya jeri wanenyo ataritimizi hauhoro hayabo ikesinderijo humkomboa babo rundunsi Sikanzani mwambie nukaya patidoka mashangazo walandu atike washangavu ikawandu wa onoho musizoni hunu ngabonusi ya wanadamu warengwao wapropose wa litri mengomineza esansi wapropose wa bahasha azuhi 20 warejezo anamo hazini hamshahara wazuhi mfukari izo andu atishangaye bwa Komori haukanga bozilo juma ya Nemana zenongo izo za wasuli harmale suala hilo hata lejamvila mbaba lukumani wahamaji hata watsona nzia yobira itsotubira harma na ndongo watitija wao hawana damika oze fikra wizora hakazi jakanso zeloni kabatila rambao conviction shangwa wanao hasibabu nafsamo zao mziono zionesi wanema na nyasi mzima ya rongwa yabo yamba ukaya hatolo hazini yemrumsheno wanangwa yabo kasina maesha yo wajibu ya hadisi ya kubali ya rejei harmale jamvi haukaya katina isu itoti dizo ukaya borele ukaya yengu wanoshaha fikra za hebi nafsi shati ndionsi yabuandu hamada wao wanama wa Komori ketina namna ya uja mdoji shangaza na ukarido kansi haruma mabangano hauke jorongwari jibu haukaborele ukaya owandutinda wao tinda ora waroshe yarangwen sura ndisemba na wa yinu wao tinda or josa sina o harume bwana yinu lawa gwahinga sina siblo ya wanadamu wambo madho amana warengensi nurangu wakati wendombiyo niyo no renda na ino riuwa no rifunga no rimenase no rende rushitso hindu sirulo bonze ebengabe karja bahanu jabo waonda oyabidiri zingare de urumo shasi de ufan haukawla yenge mziro hanuori mona usiruletere haukela armilo mziro haukakaritsi wona na boyonde fumao shanga mjoka humjuzani ndongo bwa Komori ukaya harumaza information zamu iso zatsongeza na jabani leo ni mwambieni kasina mananyasi mengoni mwa nanyasi wakao wanazembana za heda ula haki inu ikaonga mjosbitina boke viahe heli na parsaza information garjojo ahu critique na bengi en danger hasibabu indini hahara ukopere yena o wandu wamba balukumani kabonga manzoni muidentifie ni ndongo ikaongizo muhimu wa Komori wajue wadingwa mbo kabanu za information zatu karitsuni kwa neda ulaha kimfano hadisi wajo kabanu siso watsingori ni kaza information do andu wamba balukumani bahate service de renseignement wiyo ngarinjia watombani garundwa information ya boyo hamba kabatsinti ya kae service de secret hiyon singeto information ya bo kabatsinti na mimi zanongonjo kauzamba bana ngamtsahwe mwana da munjo kahumvumba bana nikaonga mjomstehile zina lahe haulihifadhi ya tijohunda na tabwe ni mbabano aliyo sha information na ipari se kaonsi mhara ho deliver harmo Komori gamu mtsaho ekama udu ekando shao ekando nyumo shao zanongonjo kozamba banu yazisaidie yajazi justifie yatooneze preuve materieli kao ngazijo uonesa zanongoni mwambiaoni banu bwa Komori ilimjo KNC ngasi haruma uziro yensi wasuli banu bwa ziro yensi ngasi haruma namna yokari dungemba na inu haukari sarele okaya o wandu wanu kwa tina issue de secours Humedi Msaidie waziri wa heyezi ya Gwanzima inu mengoni mwa wandu ikao ngwa intimideo o wana wa Komori walo harume daula ya haki wa wanao nele jamvi nguwanomba na nziro ya ndani ya upara waye binafsi wana wa Komori walo bonze na wana wa Komori walo ndani wa wanoneyezi hawa propose namna ya wananrongo watiti no ili wabaki wonaye wakauheze fikra wakembaba lukumani
zenongo izwe kanga mabonrabo humedi msaidie ngawe na haki wendebo msirijua ibujua nsujini wanduwa mfanya hitima ya hangu miuzambo bana. Hapara mzima mengoni mwandu ya waparao henu usiku. Ikaunga bwalohu nugonzea waparao yewe kausa ze fikra, shanga bwalohu ndani ya anzazi fanye zito upase. Kasina mananyasi mzima. Waheda ula hakulo harma uziro abaha rizambao zinu rizambao banweshele nizijo ujiri. Yonde manani mtsahao ya jebanu ya jia justifie zenongo zinu bainu dunia. Abdallah Abdu Hassani yeza kumhunda hatsoza barangoma gobani ukangujo ufungwa mahamine ya ndani na mwahawabonze nejoka humfunga yehambwa mru fulani zenongozi tsojandi izo zilazamba avrili mai juin hahukumlo hafungwe zifungo zilawi izo ya mfungande mriatso mvumba wae junaiti. Ebenga miminga msahoni hifadhwe manadamu manama oi. Ni mambo kani mbabani kaundo ya njia banda. Ganzo ya laiye ya juzo wa Komori zenongona bobani ya zijustifie haukabo ngarjodo ulwaya hambabi mweju habo tasimwe shokola haya ulwa hula ulati nzwa hula ulasi swangamani hula hasibabu zila kontra wazi haraya na bonga rjodo amba ukazila jalizajiri na kinyume banu ngarulu au ha kontra zito pase. Humeti msaidie ha interpele mwana nyasi mzima yendea hadisie na ya mtie harumale jamvilamba balu kumani hata hampropozea bahasha ya handani environ 100 euros ya nawi liambese yu informationere nga haju au kabo zenongo pia nsere wazo ye mananyasa ziharaya baada ya ziharaya humedi hamambio kaenda wafikiruru dureje amshukuriyo informationere hunde ke mananyasa ka strategic hakanza ya juwe zipangwao ye mana wananyasi wenji wabira wenjari male janvi ili ya juwe intention hezenongo hizo si raharatsu wasuliwa haura wasuliwa raharaya rijue namna yojikomporte kajaparo harahenda eshia hende kadwa bili bada ya paro kadwa bili hende haparisa bwa komodo woyulo waziri wa heza barzanda na baho wakati waka dhama na wahe service de renseignement gamjoka wedelo ne service de renseignement rangumaha fakri wa mdada haonana ne mananyasi wo ina humeti msaidie en personne wampropose wafanye haziona harume service de renseignement ya ndani womru hamadami service de renseignement kweliyo juwa makati ya service de renseignement irekrute wana zijana ngabo wenji wakaudoja banu ambao wafanya haziona service de renseignement Komori zo mkinishi harumansi wandu wafanya haziona marahia wa suspecte wa tulo harma indini liwa waneje imananyaswa ihajweje wa Komori ngamo msaho kado ya bili ngujoja banu fakri hamrenge wamproposa salaire ya 600 euros izo zimengo miranda aruza shikomori yo hadi sinaniki wayo no wandu wa hao wow kejabira mahala hundwa jina hata mfikiru kanga wandu wenji min hunde manadamu woi ngujo shangaya ukabanu kweli nga sina renseignement za hajubatu ziverifie yonde service de renseignement Komori wamproposa wadomli bazu zimengo miranda aru heni mwezi wamambio kangu josterehi fakrim dadabi humtaharu magari humrwaya minui usamuroni iverifi yezenongo pia humambio kangu jo parwa ni wandu wa he service de renseignement wafanye hazi onae yo wandu wao wampara kalwabili wamfanyila rendezvous haruma bahanu quartier ya Moroni shamdu kajani identifier hende hatilo haruma gari amfikri Mercedes nzidu au nsujwa marka ele gari antuka hatilo garini honjo gari na parsoandwa he service de renseignement wakaki asiandwa la ruhonda wani wamnika bahasha ya 100,000 francs kao yode ya so proposewa ye mananyasi mzime kao ha detourne habaha yo 100,000 francs 200 euros wohaniki wana litri mengomineza essence harudi ha prometeware jezo hazina doli bazu mfukare hakau he esprit shayo karitsuite ne konta ukangari jwawe manadamu shamanzoni mabienu kaya wamambi ya ukarangule ongo fanyo hazi wene daula ya service de renseignement ni okabanu heni makati karitsu tsahamba ndongo tsotilo tsoka heni mbandongo zambao no wana nyuhomlo wadzima harumemba na ila ngebido za registre haruma apare iruni kao haini wakatirjo kahona na nao doli livre ya zenongo hizo rezijua ye manadamu la kajajua ya mbendongo zindwaji kajajo johara ya paske heli wamambia wardi tsena wako intimide wamambio ka partir d'aujourd'hui yabo usanga we harume service de renseignement ya daula kabatsi mndroje idingoni ngao kawende uson
yabwe kahendo anzahare hokopere yabwe shaheshi hamaji na mwishie bwa komore namno wandu wamba badu kumani wazingamanyi hamwelewe senongo zineli zijirio mwanadamu ngamwombo mgungu joja bano njuru harimwaza nongona bozino au kaba nsijana interpele ni hensi na ushahidi mwanadamu wasibo nso garini henzahi habalie shombo harengene envelope ukayeti daba henzahi hende hajifikirilia ambese hawono namne kauza nongongizo nziro Nemana zanongo zinako zijua ndabo hume dimseli ya chafuka yandiso paraze fami he aferinu we mru yatrawa hauke mru hevade karitujua harwe shombu hatrawa karijua harsifuri zangamani karitujua hashini kamana nya hamshishia almurade mru hevade karitujua habanda komori karitujua ngensi yabo nzesha mru hatrawa mnejana huyu haharaya ya kopere hatrawa ye service de renseignement makatiano ngo harma panic ngo ma inquiet haukawa mdelivra zinji shabwende jozambe nusikwajo jabanu ya rongowe ya risedie ya zambi yabo izoti yomba ihuao henu johuja ngujozijua shamjo kemne jana ye watwania kanahura ukaharwa zinji yabo zora nzora mbeba ndokaya Rikanzari mweleze ni combien de fois yensi ya komori wa hamaji yekale wo yinu service de renseignement ngurejei harme daula haki na ekatsa ye chengari zijuao ngo wenji wanadamu wa daula haki no wandu wakaharma zembio zinu wa intimidewa no wa prometewa hawana ndongo watiti hamanda wanu imanga una problem zao binafsi ngwajo hu prometewa zaranje nezao kwa tushindo zaranje Imango na namna yoka mruengu joshinde influencehe ya doni kwa mapesa no ya juejwe haumenya ensi ya komori ya njie shaizo mimi na kanzanjeni mwambieni si kanzanjeni mwambieni ukaya hakika ubahanu razingare mbana inu ketsu bidiri rejeze kamsa mwandiso onokale jamvilamba balu kumani gwanzo wa negosie wona mashababi waheda ulahaki harumwa katika ongabo wandu waloya watso uliwa ngabo tabu ya maisha lo komori Mruya rekrute wadoni kwa zimengo miranda rumshahara wa director wa kamil. No ili ya duamba izopoltu ya hamba. Nizo ambe se barufu wa joka zamba. Nizo hajimbe so alihafikirio. Nizo muni baraka jokange nizo mvuvuni. Hawizo mamadaliso alihiyanzo yambe. Ilandrongo ya kamili haukaya yabo ilkari wasili yabo. Kwezi wa komoro wa tukufu. Yabo yo hamba ensisa itsambalia. Yabo yo hamba oo kwa tina zorenda. Yabo yo hamba oo wazingamania. Ebengame mitikanzanje mwambieni ukaya. Izo elema mengoni mweme elema waheda ulahaki. Shawotsi wanrika wakati na conviction. Shango jo parabo tasambilo kardio fanja waya mbabondi izonga mjofanya jao. Wao wandu walona elema za conviction hawanao mbana. Hauwatwania, haubinadamu, haushababi wakimana wansi. Ebenge tikanzanje mwambieni ukaya henu siku mwanadamu wekao mimi ngamumshukurio. Ngamumstehi. Tena wakati naniko information timsalue marajana holi honde zandongo yafanya haukawo mrudayeri ya proposewa mrulo komori ulo mejana utina ndongo zofanya yambangu jodoni kwa mshahara wa zimengo mirandaro ni mwezi yarudia protejewa hatanga mumnikoni mengoni mweze sekre na bilo armemba na hiyo ya hebana huo habilo kango jojobde ye serikali na mwishienro ze komplozaho wanadamu wanu. Nguna zake na mwata hali ya jazambi. D'après information aniki wanema nama uo ya kaurenga ulo harme service de renseignement batari propose ya dori dea yani ya dode ye serikali heni heli yanzao ya ripue botasi ya rehensi bojioni bahatensu yanzo ya fungwa ngujojwara mbiyeri marete yensu yanzo ya fungula ngujwambe yensu yanzo ra mfungue. Yabo abahangani mazahidi ngamjuwawe namna ya serikali ya gwanzima yinu ifanyo hazi ngamjuwawe ze strategy za henusu ya wanadamu banu wajibali yao botasukao wanrikao ngwa wanawe yensi ngwa daule jamvilamba balukumani ngwa hezwao magobani yensu abili ngwa rohao shamjoka ya wallahi alazim zanongoni mwabiaoni banu izoti nongoni tungao ntina intention jando jibiza wandu hama kalima haukaminga mkubalukemba na inu nge jorenga mahakume, mahishirini, mahamengo miraru, shanga mjokange jorenga ni wakati jorenga, shasi wanadamu uri wanawemba na inu sababu ndionsi, siso joka banu karna ubadilo blime. Yabona mwelewe combien de fois,
mriamba ngojo job serikali heli wanzao no ilu maske wala na nyomlo bazimaru mwembana watishindiwa hele okabala ngawe wenasi hata ngarijo uharete nsu wanzori harete gojojo fanya kompromi ambando ngori jerurenge rendera ufungwa magobani tsunsanu tsunda daru mfumo rufungwe wenzao zanongo izo pia hotsaha umaske wala na nyuho mfanyo hazinyi nao yabo kwezi wanama watukufu mesila mwa Komori gamlindori mwambieni ndongo ndini harumale jamvi itoti ndo tsokabu wazingamania itoti ndo tsokabu mwananyasi uo mrikao na mniswami hiranguni na mniswami daka nzima ça on est bloqué bana tsoi voilà donc na rendele dingo yabonga yone sao kaya le jamvila mbabalu kumane kari wasuli harmadara jahamada hiyo yaboyo hamba risari rengemba nenunga rendao aboke tsanza ndwazi yabange kwezi yonde information amando na kanzani mnike obani nimwambie ninywa Komori mke hashiri gamjoho na nduwe njingwa jode zinu gamjoho na nduwe njwa fanya shantaji wamba hezo magoba ni wafungulwe ntswatsa na ntswara ndaru showa ndwa pia ngwa kopereyo watina walona zenzaya watina walona ze problem perso wanzao wajilave ze hadisizo pia risarni kwa umshili pia na humedi msedie de elema moteur unegosie no wanazijana walohondani wanzo wa changer kasketi ano walobonze walopre wa échanger humedi msedie onde mru recruter de mru meneze négociation de mru toz intimidation date mwananya si uo hambilokeni wakatajo recuile ngujo hundana na ndongo nziro ambesenge na ndongo zasa ikaonge nizo yeka hajaba ngujo parozamba shanso kanzani mwambie nukaya na mke hashiri mwelewe mjuokaya yensi owanduwanua sawalemewa shabanu sisi derabidi rikazerende shamfikru kaze nongozi hisa na haruma message amade na mjo mkazanukaya watike harara okuwa nadamu wajwamba warakrite wanele jamvi yoketina namna yodoka banure jibu haure hamba haukanga rjokanga bwabidi warakrite wanele jamvi ririndinde ridiheze nafsa mozahatu rikesuru kawala wandi kongo na conviction wajoshinda wariduzue ngabwe kango ajoenda izozodo ujano henda mwenye baraka sexualihi woi aliyodho amana wahe sente ne RDC ema kapiteni wahe waro hawenzai ebo waro hawenzao kati yabo yembabalu kumanika jakana humedi msedie woi na abduswefu wenda zao yetito yalo president leo waondo wandu wakana ngazi wakana fikra wakamadho amana wakumpangia no mrendea wandu wangabira wawo na washanje kasketi wa madhwama wa siasa wa mvuu wa fikira no wandu wanu tsanu de wajawareje warirumao wasawa loma ministri ekiki kajamana na mwenye baraka eti sola lomini ya ka ministri wa habari za ndani mahamitsanu donc waondo wandu wa fikira wajodisa yejuze kawa na zijana wamba ndongo wabadili fikira wa muhimu la sisi sio bakarmwe conviction shamfikiru kaba no mbanaimio sayisa mbabalu kumani halemewa abonga mwendeleo hautsansi jondela hajuti jokamle haku ni mwense no shahidi huo naomba Mwenyezi Mungu mwanama huo ya jaro ngwebanu ngujeleza zinjitso tsindazinu ngamina certitude chanso kwanzani mwambia information kari parisa riverifie tijani nzoa Komori shahidi wa ukaya le jamvili salilemewa na neze scenario pia hata ngamtikiruka hosoniho yekaitsoka hata hajaba na ukajaja shanga mjorlise na nije na singarjo demaske isimu na listi na ndongo zinji zajiri harumaze ndongo za hele jamvila mbaba lukumana kwezi wa Komori ngamando haruma aferi ya bili de ya ambassadeur Ramada ambassadeur Ramada hadi sarangu Komori hone sawo manki wa udhama na wa hoba ambassadeur Ramada inu message ya hao sikardo dharau sikardo pasheo shasi hamba kwetu ngamrengo bahano mwanama alimsa milio ya kaza nendeleni hone se message ya hangu nuhambio kaya yensi inu wahaja wambanga onazeturu funsa nuzora karata banga wa ambassadeur ye statut ambassadeur mruka fungwa mrukolo amruka rendo andongo ye mwenyensi nuyo haremambe mwenyensi nuyo haholwangano ye mwenyensi nuyo haremwa perakoshi owenyensi inu kwatsi haremwa security waotsido wajenua loba nutsido watabishao do wenyensi nuyo uyo ye juza ambassadeur mjeni ajabonsi juu garanzori hwambie banukaya yensi ya Komoro waipashe wotsinda sindani min hunde zonongo wazambe mrumshe wa Dr. Salami
hoja urenge vi prive wime haruma tele wambe wedho amana wanzojo u representancy bonze wandiso pashewo no dhara uwandu outside helema ambassadeur wakabanu wakaufani wakavama na banu ngwajo humrehemu hata ze maulida hata heni ndongo ya utukufu ya kabonsi jubanu yende akaunikwe fatiha ukawa ambassadeur banu shaha kaujo shambe habanu sindeze relation diplomatique bahi za hensi nunensi ya Komori sindo da dorenge mikataba hensi na Komori bahi doste ho wa Komori walobanu no wa Komori ho jimlifu hauke kamrasani kwa bera mujio yabo wende urepresente shehitswa shahe Komori bonze amfikuru ka ambassadeur Ramada zanongo izo kutureni seze conditions zo pia utendeye Komori bonsi juba yode mane kawe kakuja jistehi si wanashewa karnahu stehi lavim haukakuja jistehi kujaristehi kuna ujahima urambezo wanzao urengoa zazatu bonsi juba nurambe ni ndongo wanzao halafu ike dongo jwambokaya na mstehensi ya hani babanu yensinunga nzo stehilwe kaka mjajiste mwastehiensi yabola shakafisi karna humstehin aboro no Komori homlona diktaturi mrwa uhitswa fake fansi hamada inu ngamanzonelezo wanama wa Komori wentimidi wao ne mruo yukaya kuna urenga mramba ndima jwai na farinu bihani wihole haruma mwango ubitseme shaho prison izo kazi jahe ya romansi kuna hima urongwe kalima la hanwanyu ubitseme shaho prison izo kazi jahe ya romansi kati Komori hauka ndio Abdalla afungwa tentative ya maandamano ya Mahamid San Shabonsi Jubanu Bamada kuna urentimide na mimi ngamuhambio binafsi senangalia esurangu ndo amanjezoze mwana mahambauka ngari jo hujilia sa haujari huwe jiprepare ujori receive bangari jo huja wanazijana waheda ula haki rijeri huambie kati verite wazimane makonsei waho nane zemedia ngazi joka yao zinurambao banu vansinda borolo harumaze kana pezatu mangarongo wao ngwaja ilori jani ya hurejei hun bahibo hajari linde bangari jojo ambasadi ezazo karina uvunza mwango karina huja batinanzia za kisharia shanga nzoke tayaru jori receive baze tetu lingo ziona zerongo abanu izonde zete jo huja zinrambo banu rijeri huambie ana kwa ana yekawa jamzima hauwaja waili shanga mrengo wa hada mwako morukaya ngamjojili ambassadeur Ramada zinabo banu yende ya jitafsirizize yarambie manari trete yo heli yanzao ye manajo banu yanzware intimide ya juokeka habala wema gujohunda ukasi kwa umtsaho yeka habala shari la shakafihi emana ya Abdalla agwazama mbejwanzande manjotele ni mreme yabo bahanu yabo karti wa marisiza ubahanu yabo ngaru hambiyao ambassadeur Ramada ukayahubalia sharu jabanu haukaze nongo ambayo ze turufulo nizo nizo rilo nizo bonsi juba na tasinga sina turufuzi njanawe bonsi juba nuzahura yekade karatanda yinu no wandua urumao waoze turufuza hawe izo zisazilala rahawe jwara urejare karata reje iwande wazise mbabalu kumanize turufu yaunika baye munyiwa ekati na turufu zohura yabokaja jonika turufu jorede haukajo tenda ke na turufu nge yaunike katina yaborika ujaru hambie bana sina ukamle harumwe message yao niwambio kanyinde mwaminye nsi ya hatu ni marenga wandu mwafunga batina nzia za haki mwawandu wa hafa batina mahakama marenga wa Komori yemeshao mayarejeza lingoni pia batina mba Amerika oti ya usilamu tia kubinadamu bahata fahamu ila Amerika ongilo la hambani katsilurumia hori hodense tuyanda oleo ebengeri kaujaru hambio ka hujabanu nzo uwanile mbabalu kumani uhalmaze institution za hensinu urumie diplomasi ambao je urumie ekakukubaliwa bahuo no ataraha zilatsinongozi lingobira ulatsufa harula wanikiwa zila wafanyiwa ila mepri haukawende mruwa weche ambassadeur wanjabo nsijuban wabalia barua za heshima na ndongozo kawende waona neneensi wambilo kautirwa romango shawajuha wao wala kwa jojushilia heri nono wala wa udharau enda uzise diplomasi vada hudhara ulwa zakabila branzor mabieni panensinu ketatso kanso fanya passport yensinu ketatso kanso dori hezaza karatazo ambasadi mwe rifanyilezo manzao za ambasadi zilondwa zbanu nsijubanu pia wa Komori walobando andu atoshindo puse harumwe meshahe mjenulo bonsijubanu gamwendao harumwe mirapia ngamonao bar amsojo ambashatorujo wa Komoro onji wajua upari ngabo mkomorulo na dukabo lo huzanrovi kabati yemana marse mjonda nowa imunre wana wa Komori yabo dabo yako wa Komori wakayabo wakahushilizana na Godin wa babahatu no wananya swalo Marseille waje mpoze wa ruma politiki hata wabaki mengoni mwa wandu wa lo Marseille wajojo habakalima wandu wende so Marseille weshi
shapari hata mabanganyine siege ya he ambasadi ya hatu hata telefoni mdu kashindu paro ambasadi ya Parisa kabajaha telefoni kujajo jaharuma ya ambasadi ya Komoro mahala huzirondo ndondo ikaunga nzordi sana ureje ipari mjini wende watsa hena mna ufanya fotokopi uhendenga bo fotokopi yabo ya usahilishwa na wakomori no wandu wa Komoro wandu wazazatu wajua wanzo afanye kopi ikawa jambilo ke karatasi nunga nzo fotokopi ya bongi obidil sana wardi wa reje wende wazifanye waji ndongo indini mjoko jamdelezi nyinyi wandu hate nyumba wiyo matso iransi jendao nga wakati rajai watonja mshanani ya mishaneke minyiha yabu wewe nga unandongozi nje abidule kezonda lirangu nga ujo jivumbue kwa mada na mrensi mrumie heli ya mambasadori waloba nuwa rumiao na singari mwambia unu kangarjola rasharikiana sino ananyasi wandu wa jina waheze nsi za Afrika mandasi rimeruwane mbana yinu haukaido da holatu sinani ya bobo liloda holatu sinani ngarjo jonjia heheli ranzao sitima voyu entu wako joana nyasi abwaje wadai kwa javunza mwango kwa japaso ampulu kinyumeandwa jina zambao shawanji ya wambezo akahamba wenzao singari jorudirije na bonga joja mtsana na wewe shakubali esarjo kahujara mberi salahatu karsu jar negosiasi na wewe ngari joru hambi yeri salaho bonsi jubanu nizo abidu jofanya ukakutuzijua ngasina yakini ikaukavanga ihokomoro shahunu ji aminukelo na karata uhurandasi yembabi yongaru nikao miadi na yotsi menas mimi ngamjoja benge ndamamichi ngamumnadhirioni na amini nane bwa Komoro ngamjondo ambasadi ya Komoro nitsahe amada nawe kamwendo sinahenda navunze sinahenda masihu ngamjonda mtsana wadhaka na dhahiri na minga mombo Mwenyezi Mungu bakemeja indunge ijaishi yezo njoka hamba amada haukanga mwanzo izo ni mwabiao banu yarudini mwabe amfasi ya juwe ukaba nhunu karisari intimidation yekaha jaka turiste yekaha di sorandi saranguko mori ambezo anzao hununga ranzori ki hauduna tohara ebengenga mzio harmeri sala yamada haukema nama ya tende banu alimsamilio hamba izo yakaubidiambe sikahujani mwapuye uharumazeno ngo ya hamba neleza madoka ya urumarangu kasina karata yohura kujwamba we warumwa ye mwenyensi nware mwambe ya mremange bonze hafungwa fungulo yensi inu vanu diplomati yambo kangamina namna yokamjo protejo harumansi yonde kahajar maze conditions za kubinadamu sheka ujodara umkomora manda obanu humrende ndushitso hindu zemission abewani zobanu kutsuzifanya lawa bwahi ye komoria juzi tsinde ya jana kojwamba leo obahanda zingara bandi zingara na sinani embabyo kama kin yebenge borono makrare mambe borono landi ya holwangano borona wandu wakaunu pia warende ndushitso hindu wadungwa ne maranya yejuze mjeni na mjeni abanu kujazamba wao kaya wao kwelinga jwamba ngasina nationalite shasonti pia hatarjoko dwamba siwa Faransa sitwamba jeni yebenge yabo suzila mjeni unuka bamada suzila mjeni unuka yabo sonti siwa jeni kwezi wa Komori ngamwendeleo nuonese erisalararu ya hesome ya France Afrique kao gabwana nyasi warambioka ya kwa jaile wazabarindi ni bwatso wanduwahe movement za daula za haki wenda haru mwesome ida sikanzane lezo wanama wa Komoro kao ze hikma za hao nelefahamu ingalibembe yao hule ukaya Komori gasi hamande zensi za Afrika ikao ye revolution ngari meneo certe ngabwandi sahala na sibenge ngabwambonge homohisa Shabanu rijarundo anduneze mbana zinu ngwendelea wataba harangwe Kameruni rangu ye Libi walo yabo walo harmaze problem za hao rangu Mali maona juzi wakaurenda aje rangu zensizo pia ngabo wakajikomba nyumeni nanga sina mahamengo wambango harma dictature sisi mbabalu kumane dictature ni halisa 2019 2021 yabo ngabo namna yobale mbana yin na hena strategy pia ndutso badili hauka hata gare ni wakati lotsonda lifanywa visiti langa liweka kalijamenye bwana la dhima ngarjohenda rireme rije rikawa rireme yode hadi wakawanensi nurara ngwe mfaransa atoshindaru mwegeri ngakwenda presence za majirani wa hewanwa jamsedi ata ya jarengwa bayatu agenda atashinde ya wane yashinde shoma doni hakahala zwananzaya wafanye geri ngwajo wasome geri ngwajo zijuza shatikanzani mwambie nukaya na mkerati pura wasili haruma ndongo hamada zinu rimwambie nukaya balaza ndongo zako hamba montre harumaye someila alangizo amazisi zaba la habahatindi haukaya Macron wandu wakaurungwa bala tangabu wahu wahemaha haukaba nusi wanazijana wa Afrika mguhari benongo ukaya ngasi hamandu wabo haverni wojo ahola mdulo na mahamengo mine humfikiru kola mdulo na mahamengo mili hauma 25
na olamri ya sati mizeme ngomi na tamengo mitanu wendo sijua shinande shahula sijua lande lejua sijua lande mafranazi antukanga rishukuri yao babo ngari teneo bon shanga mjoka mengo mwandu akaurongoza Macron bala juzi ngabo wahuahe maha shamgwa mbeba hati hambano ustaarabu hawasili bala haunjilwana wa Afrika wala hakaurongo halila mimi ngamfikuru kaya ila tsine rongo ya bilite hamwe kama na mkomo rikajenda bala rongoa le janvo abeho andu kwa jatso rongoa ejuze sisi ratsukane pouvoir yenda bala haukazi la nongo za kopangwa ninti na ngarijoka ya yokaritiwa karititengo mbidi ye munyensi nungu sedwe dictature do manaba turitsaho na mnendwaji yo interpeller mwambie shanga manzo mabeni mbandongo nzimo kaya ye fierté jo kaya hangwa baha deze nongo mabeja wazandisa komori juzi bala sensi zilano wana mawenda bala pia waki Afrika wakahamba Macron zenongo zila pia hakini ya Mwenyezi Mungu ngazi joru dibwaje bafanywa asome hamanda zila hata ngujwa ambazi zirwa na zila haukaba no Macron Hollande rais mfaransa shaula side mwenye Faransa yonga nzo wako mori wajue bala zenongo zamba Macron bala pia na mjua zensiku yinu makaya mengoni mweze nsikawo wo mahodari wa politiki wa mando harumwe dunia de Faransa inunge Juliani hao shabala juma juna juu Macron woleti hamamba badu kumani Macron la hana wanduika hao wenda wa mrongo za umvure mashishio wao koneha da walali swali hiya wavumbua sindo wa Faransa wanuruonao de mfaransa wondo ambande yadu yo hatu ye mruuo uosikari mji uosikari mono shesari mjua urimonao ndesari rendwao zena hiyo Hollande upango desari rendwao ritrete wa watu leno Hollande upango sha Macron ila rangi ya baharu mwe Faransa na mshinde mjuwe zensinku zino heli zendao sinde ulaya bahi de zensinku bwana ama wanzo wajue siasa leo na ridoso mwayo hela hayo Macron la hende shendrongo shaula tezo ya mbabala ye decision benge de Faransa de president Faransa shaizon rabola hana ndika oyenda shawiri hana ndika ojo mabokati jau nekawa mabokati jau ye ujauzi okezo de faida za Faransa dezita hao bakomoto emana renda nai emane Afrika lilwe halila daboko wandu watende Afrika oti hamande Faransa nezensi zinu woko anandu oshawiri wa mbokati jau sheka mrwambange shefu de la kikomoro shefu abonge na droit yambe nge na droit ya uwe nge na droit rende ndongwanzao yoti de hele dune kao henda na risomo starabu ambassadeur Ramadan zo wishie hadisini utijo fikru kabolo ambassadeur balango tojo jorenge boltune jamanda ayo dwambe zwanzao wa ambassadeur shauhana ndu oshawiri uhana nduo pakalima uhana nduo rudisangayo shati do tsokabo ambassadeur ngojo ambezo anzao urendezo anzao yoti de heli ya siasa yansi yanzo wanileza kizayo ebenge hausikitifu wanatu wananyasi wenda bala samahani wala wende warunguwa Macron jibu sha Macron hakojibu hizo ya fikiro bala shezo ya joraende izoti dizo ajambarende na banule bali nupia sindo wandu wenda bala do wandu abakari mwazenti za hatu waundo walo wai hakuwa na wakorongo wa Montreux juzi walo wenji ngwafanyo hazihunu walango hamadasi walo wenji maudu oso jojo waparwa ne mwenyensi no abe zindo aji waenyeke haukabala ngabwezo hamba ngabwezo ndo zato aliliwa waje wajibula yere shawiri ndongo amalizo si ufanya le balahe Afrika ngilono wandu warenge Afrika yekemara isma dictator wanupia walo harme Afrika si wana wa Afrika waleo rihimila kemiseba ne jamandaye na wanu wananyasi wawana ozemba na zai Afrika bonsi jubanu wani mapana Afrika ngamu mlabioni karitina bezion do jaharu masome ya France Afrique chef Faransa ndo wajojuha wao wajewali tsahe uharumwe Afrika ebenge ngama nzone lezo na ma interpele hao kaya karija parwa karijenda mibenge tikati parwa njajo ndana latsema kaulu hauka hambilo kaya kerulata marano latsema kaulu ebenge ngama nzone mwambie nukaya wandu wa hima warenda we Afrika nai do wandu wa kopere ono wenye nsi inu ili warenge madini ya Afrika wajenao bonsi jubanu ya jia transformewa ya towo shomera waridisene na funshensi inu warengeze mali wawanikeze jitihadi zobaki ili wadondaze faida zao haeze interpersonel izo lizo mbabalu kumanafanya leo yebenge yabo narele wendo ye siasa ya hembeberu ukabanwali swali ye mfaransa akauvumbua sinda wanu warumao haruma za entreprise sinda wanu maona we habanu erongwaze Mélenchon wala tangwa washashi waosikari waono yesari waona onde zetwabia warendao uonde mfaransa ambilo kande adui wa hemkomor
wahele taifa la Komori de wambo no urenda na uo sikarimono ebenge kwezi tikanzanje nelezo kaye someila ila ketsura mamba habari ila tia mando tia bili tia raru waja wenje numuhanda ula wana wa Afrika ngondo vazwaze ngozila weni kwa promesi we hombesiwa shayembwa na yinu na riwane bembwa nandela mabeja wandisa juzi wa Komori na wambeho lambe na wajuhe na warongowe na wadzubonziani na wadungwa ndwanumbio heni akaharumaye zibanu ya rendanai ze Muhammad Habudu ze Msharavasho ze Kiki wandwanu pia yekari shindiri wa hundilandazi ya weni Joja Bolongu joleweza undremana nyakana uzifani wakama ambasadori wenji hun hata karja paro shata warongwa mbaba hanu yemana konseya mada tingwa hanzara ngu Komori ikeko liendendo ya nikiwaibera mahele jamvi ya jehunu ikengu jware intimide vokosi wandulongo wa mazerezo zinu pia si wandulona makaratasi rilona kontra za sedei rilona famili zijereyo rilona wanarile lao rilona na nyumbari libao yezinza barindi ni mruanzo ajebanu rimlibe hema pesa hatu bokwema na konse amadalo ambasadori dasi wa Komori ndo amlibao emananzo ajari tarabie hindi la dhima rimwambeze kweti ebengeti kanzani mabenukai ya feri ya France Africaine ekaka legendary mweso memi minsona namba intere haukaze bwana eke Afrika heninsi ya mashababi watoshinda organize wajere wala madiktatori walobonsi juu ya Mfaransa nde jorijili ya Komori ya boketina mana diskuru zinji zenongongizo za urenda de karne rabadili inu nuzo diskuru zisa gizo za urenda kwezi wa Komori abotikanza njibu wananyaso ambao kakwatso elewa ruambio kananasi bengeri kari paro wakati tinda unu hakuwa wakati wotu wa diskuru ze diskuru ndazi nuzo wa Komori si sema nabo kwema kateme njingari la muhau rongo wa shikomori rila mweze fikra za hoa Komori nizongare lewa ukangazele yao hakuwa wakatema beja wahenda relewa ukabale mbandongo ya rimankinoa na nyasi wa siasa dabo watu ufanya zinu mabeja wafanya juzi shabano zinu yoise ilala mbanjeu sheto bakishe mdu wotu sinde yale shajau wadzubenansi Wakomoringa mwendelo harumai madayani de mada hionsi harumai mada hionsi gamenandu njokanza ni wabushe message watsina tabu zokanga mpo sheo shangari wambao zekweti yohanda fundi watu fundali haji mingamo apie harumai zwana mawajawandisa haukayo nde helemba neno anzebaliwa ifweni mrajado ne avia harumai zirende hao fundali haji wende ulo mufti kwa hionsi shaka gulewa paske mufti wa kweli raisha ya vumbulwa kati haukaya wakati setu wa Said Ahmed Maulana Kabanu haina bahanu raisi endao wa Gwanzima yendo ko mdunge ndarongo ze seremoni za hensi pia ende urongo ma zenongo zakaya hunu pia zaki he Gwanzima yino tsingorongo afunda alihaji hata tso yabangu dungo raisi wa he Gwanzima endabo nze rongo yabo inde mufti Abwe kamra sakubalu kangu kwa mufti yabonga nzomro akeneze kriteri mru ya kubali haukawe ngo dungo zerezo sosio zinundo bofundi watu fundali haji hasibabu indine kausangu aliso diskuru ngo twamboka haya bonga mrongo banu uwandu wa hezerezo sosio agende warenge wonguwe amrongo banu uwandu wa hezerezo sosio ngo agenda tafsiri zindwaji yabo mrungo leo kaya ngwele wandu message ya hatu naongo juwezo ambao naongo rendo na hii haukango juwezo rendao bofundi haukeka kutujua ujosami hilwa shara ngungo juo tsiha kila dimaru hambie na kejaja daraja na suti fikru kaba ngarijibi wao homrudo ujaye milefundiwa hemze wa hahea mambio kabo fuzeno ngozi nungore ndo na hii sha yambiloka ya adabu mbali matsanzi mbali riwasili harmakar na ukaya mhansu ukaya si wajuwa hanyu wanahanyu de mabani hanyu hakamdina ndo kaya mrenebesheyo la udoripano rehansi mrenebesheyo la mrumzima bani hanyu wasama na shewanu yatsomrenganize nywengo zanyu pia mbadilini walangu ambwezo wanzao walangu arendwezo wanzao dunia ediwaziwa yedinirwa mbali yemilanansi vulizo abonsi hasibabu indilindo himila mbabalu kumani baha mbangu jodoni kamshahara noni hifadhi mine fan yabo batu siriko zao simara ya washashi ngarijwamba ze kweli ebenge fundi kwezi kufanya jitihadi wareje dingoni kusana weshelea ba ya dunia yinu ngoyiwano heli liyo ndungu tsoka nsibo tasibo joni riparo mbabahi ngabo mnejana ya labulaban ya bira maore ya hamzazaho kangondo msafara ya kanza mfanya surprise aja onwa na nya walo Komori hunu yihoswa mahani ya tsamba banu endao ya renga garimo roni bo ya wasili ya pasha japawa na womru ya kana karatasi mfaransa
horengale gari hende hafanya ajali ye pare yamba ni mguna mrehema mda zebanu wa jema hafariki ye duniendi wala wakahumlinda kwa jamona wala mzazahe ya mlahaka jajwa yendao eshaka humjuza nde maiti na zasa ebenge funda lihaji tafadhali bawe mruwa abiraru mwensiyo wakadhwama na wandongozi nji bulo mufti fanya tafauti yahe mufti atende yabo wao na zemfio zamu isoheli za ajiri si wajuwahe wanahe ritsora dhinizo ya rendwane mru huo ye ala halelojo henda ukemria urehemu shauti fanyeza nongo wambo hizo utikubaduhe zaniambi watu hanio hurengedua watu parozo mbela mru hujahuzo mbela wana aho hurende hanayi huvumbulwa nayi bangari jota bihaso ntipia rasiru juwao rwatso hujua shenda mna inukarna ujaura ntingo jota funyiwa yawelo kalma na kanzani hwambi nendelendo dini juzeza vilukaya zenongo mbaba lukuma ni azamba nzuani ikao ni wandu wa siasa maopoza wahenga mumu interpeloni harumale suala linu ni mwambie nukaya kairim juse zitwa bajana mshangama direktor wa Haiba FM hazamba minga mzapuye wajao ni mwambie nukaya miti shangaya wakati ne shamba balukuma ni asote 2024 enda 2029 ya rudi yamboka yangena nationalite ya nzuani sele okabala ngwanza mwambie nukaya ngujoka utowe mipaka ya he tournanti ya baki ruwa wa hionsi ya Komori na banwena joka ufanya ya utendasi sinzinyo haishiezo wa Komori wa Johamba ngeha jorwara hende zilandizo ya do mwambiano wakati ya kojali ze gwanzima zilandizo ya dingo mwambiano kwa wasawa aja wasako ajaja mbabalu kumani hasa harongo anzuani hamwambiano kayangabo miji ya nzuani wa mnike nationalite ya nzuani yabonga nzone soka ila 2029 yambo kange juenda nzuani ngujuenda yake kandida nzuani yabo hasa hansuke 2024 abwasa ihundu yabo ngondo 2029 yelata 2000 hoho karina humzie kamungo mweho na mo si zorjo shinda rifanye si societe civile nga sine zorjo shinda rifanye na ngari zifanyao sha yenyi wandu wa siasa nga msingojo kabo msodo sha mrubani hanyu ye mrwarwane magunduye henda hazamba nzuani jana ukangu jonda ata 2029 ukangu jorenga nationalita shinzuani na sikarja ko jokabanu ngabo nationalita shinzuani nationalita shingazija na mwali hanyisa harningu bironzi yabwe mshinzi wabili izo ndizo ajo jamtina ni maudu harumwe sharia duende hensize nationalite hizo ilia jojojo namna uzirenga enda ata 2029 ebenge kamjuha rimwambie nukaya wakomori mtido shemeza wakomori zenongozi jirobo nsijuzi no abakazi sizo shemeza ngizo zorenda Nsirambo kabanaba karitso lewa emfiheya nati ndemfibahi yabo hata maudu ejo kwanza yahuze benge nsibansi ngujo ihuzano wandu alembendu wale haukaenu wakati ndushata wabo nsiju watsoma esha eshiliyo ishondo shilo dhahabu vanuze mfire kampu ale gashi rekaze vedetingwa ni kwao bure shaholi hoshode sherewe washote shilobo nsiju yabo lazima shebwa mnanku yola vima benge zitambali yandu ngwazirwari yao sheni mri yabwetso joyuzama dhahabu na almasi ebengeri kanzarelezo wa Komori watso kubalwele wata mpakale ukaya banu ye manadamu ikabula azino arendao shaye wa iharuma yensi badala yaho wananya wandwaji wa birabo pia ye hajashani bonsiju na mkera dirizambe borambo pia haukasi si karitsu shiriki Mwenyezi Mungu sha yezino anduza mba zenongoza soja hafla zaheze ajali zahe nusiku Bwatsom isi wa harumwezi isi wa ziraruza Komori ritso ulalara ajuhara hare jambilo kabafanya aksida wala waroho yezinu dazibe za hoa nadamu watsingo uhibwa henu siku tsingo hisho kama napariso habarini ulapariso ahonza tsinzwa ulapariso mrina jilembeza zanongo zinu pia zisazwa sile harimadara janziro yenu meshandaya abie maishandata lebela hiyonsi wilo linukau yabonyi wa Komori mlo hondani ikaka mtsuhozo aninyi na mtsohozo ani sirlobonze baba sirlobonze si mruye hila kashitusiha haukanyi ndo mariza makansi mrilindao vanoni oza shiunga heni atowa mndu hatowa bila mobarini no mjoka abo mto wafidia za wanadamu ikao wende watsaheme shahani yabobore ndatara waswili na mtsolengo kasi wana hanyu siwa na nyanyi siwa zazahanyu siwa babahanyu mweshele mbabi yemeshahani zinongo zinusi jangiso nziro msakrifio lwaze nongo pia atawaninga mhuzi wao haukara ngwe samonao mashuhuli ya mbanduwe tsanganya hajuma mengo mitsanungwa rengo uzuhijana na teste za peseri zilo 60 euro harumati maskini na wakatika wose nsinku utsanyi nga mishau hunuze teste nga zoka ulibisiwa entre 22 euro na 25 euro na bonga bo remboursement quelque part haukeke medecin waho de ahonzishia ngojo remboursewa gema namna nsimtita makomori
heni mranzo afanye testo peseri uroho bonza au testo peseri ya tingoli biswa zuizina ndarzabari na uo mshahara wafundi mlikoli geka msono kabo nyinde mdulumishi hao yezonga mzundo kadonga bi usiku yabo yemesha hanyu nyinde mayatamani hauke mruonga monao na mixi ono mji wafumbu ni juzi badala yoka yambe na nsujini waro embwana yinu waja wahundo mji wa mkazi no mji wa dembeni wa waro aliyango obohari ngwendao ikoni baongabo wasa wajuha washemeza onu subenge ngabo watsoele waraha shafumbunike jasta hiki kejuzi wananyanyi wa mkazi one sejirma ila vanyumende mwemise bunjili waringa manzo msutene belu nezi ambaba lukumani jiji hama fumbuni eyabo lijoka karido pulo aje eyabo mauleka kwamba ni ambajini wajo amba umabani hanyunga mjoka uhara yaje yekawa fana zalingana na mji mhungu yabo ngwa jorenge sharafa yabo ija wakati rongozana rijuzani rilamlani Nedena ziye haswali ya la maore. Nimwambie nuka ya zanongozi lo maore ba komori ngizo nziro. Ganzo heni manama ujokorongo abanu ya zambe mbabi nge ya bayo mpango wae. Haukuwa na nyasi wa maore ngwa haruma situation nziro. Wananyasi wa maore wa komori wa masu wa manraji wa lo maore ngwa haruma situation itonya nguba komori. Ze amana zahao, ze roho zahao, wa walindao, kabati toa maya. Tabo miminga minandongo nzima. Mamjo kensi ya komori wandu waritendea wautidu wajoko parokansi warifikiri ndongo izondabu kazi na uparo fanyishi haukale si walila langilo strategique lila si wala rende halaki siyasa henu joja waneto jovumbe maore noonde za haki zake shenge baka ndongo zijo kazi fanyishi hale haukaba nule alalinu linlivumbulio Nations Unies na siramba sinderani kiwalo Yema narango nsu yata leo latu resolution yala waratu paroni kwa le swala twindi shati kanzani mwambie ndongo uko wa maore waungu ajoka ngwaziniswa wedi wara haukezo waambiwa nizo ajao na ongizo tofauti yabo watojoka sawaneze faida zilo la Réunion watojoka sawaneze faida zilo Guadeloupe shaongo una statut yao particulier haukanja parona mria bala séjour ya la Réunion ya jabanu ya jazilo ambangu jojo ureje ila Réunion bakati na dola yo jabonsi juban bata séjour ya makume na bwana nyaso wala ola Réunion ajo wala oma orewe jabanu we baloa na haoneze nationalité neze séjour za 10 ans ngwajowe shesamunu hata aweta hamala hunili wazibadili yabona mweloka yangabo statut particulier harumwana nyaso wa maore shezo na nzoni mjuzeni ni wananyasi wa komori wa masi wa mandraji na mwisho maore na mfanye jitihadi msanganyihe wazima mwishiliane mhensi mkonsi wa kungumanyo la hoa ngazijano wa mwali no wanzuani wa komori wa maore mwenterpele wanruhunu rifanye mkonsi wa udaize haki zahe wa wanruwa hemasi wa mararu uharumashesi wa shanesha komori kao wanaolongwa dhulumishi hao wana wenji vananu sikurujo hendato wanawamba ndo komora we komori ndelo andanje na wewe hokatwelewa haukayo na onjo hama delenkango maore yabo wanrumishweni sikure onarmaze barajine jawe wanayuho no ulawo ndo wana wa treneimo na la madelenka wa maore wa watsanganya halo bazima yabonyi wa maore bani kamsi haruma hafadhi shay strategy abidi mwane ibidi mwane lo anala mwa wake wanadamu haukare kama nzare kaka mjanza ongwa joba kiwake maklandeste jaboba ko balo maklandeste France yem France ngutsweleo kange na maklandeste ye ulona je ishinanzi azo abirilia ikema oreka banoka maklandeste zabari na bata wandu walo haruma masizisi wazindo aji na nsizindo aji ngwa joya yabo kanzana bwana ama wasikensi walofikirata hadi mafwan na mfikiri mfanye mkonsi wahanywiho maore mrenterpele hunu watu sisirilo hunu rikensi haukabanu ngabo wana wa komori wanzuani na mwali na ngazija wakabanu wa fekte wa walo maore yabo wafanyo hazi walona ustaarabu walo harma za administration za maore no harma ya lapitali ya maore wafanyo hazi ritsanganyi hari sove wananyasi walo iho watsende jaba bakena ukirehelinu ukale omdu jakamaliswe fungu balo 32 millions za shikomorie na mdu mzima wafanye budget andrabu wende wa yate harma konti bonzombe ngondo harma msafara wa serikali bonze na hununga sina sheswa shamaore wananyasi walo abongo afo barini asibabu kangwa nzware je komori wende wafanye passport antro mali na nzuani sijao na boka batsi consulia hanswa yabo watafutisha senongo za wananyasi wa maore walo yabo shamdungo ndongo nzafanye karata sarma biro nguzi swa passport au extrait nge obliger nge riske nge japa wa senzwani yende afo barini asibabu extrait
haruma katikao kartiso vumba mabalu kumani haruma katikao ho recuperation swaisho ngebidando andisehe namna hiyo na banu shonga shijohuja haukara ngoa na nyasi wanzuani no ana nyasi wa mwali no wangazija wakamunu walo na ustaarabu wajango afanyo hazihu kama ndo angalar mwaza administration za maore wandu wenji walo hiho wana wakomori wa Faransa wahezisi wa walo yabo yemana mwanzo myengo wananyanyindi na ndo ajalo haruma zela pitalu wa huyo wandu wa maore emane mwana nyasi maoro tsanza ile wendi ukaenda yuho shefulo haruma lapitali fulani wala nzwa na umala ungazija yenda mahale madukalo yuho yatso himiswa na nduanzwa na mwalina ngazija yenda yuho haruma ze école privée neze école publique zilo yu wawako mori wanzwa na mwalina ngazija ngenga mjohanza mfaidishiwa ni wala walona wastaarabu wajo ujuzensi ya han ishesi wa isho shende shawale kao waja watsahe kamtina bezwe nao yabo yoke no paroki yende namna hiyo yonde mana na interpeleo wanaama wa maore wanzuani wa mwalina ngazija walo yabo raulo na karatasi ko jwambetsina na mtsanganyi heriken konyo nzima rihime bazima ba miswane ka ubanu tsijubanu renterpele zanongo hizo haini wakati bajoka problem ya mwana mgazija haumu mwali haumzuani ujopariso ahonze holwa hafu hauhapariso haruma problemu runde shawiri yahe renterpele oandu wao haraka wajuhe beka muhimi bazima la dhima ngabo zijohenda ngamjoste hilwa maori yoke no kiri banweshi menyao ndabo mtsonkonyo nzima sheke mzuani ne mumali ne mgazija mhimi bazima nzuwa maore maorenge oblige amustehini nano afanyo hazi walona karatasi uafekte wa waloiho wondo abidi wa mtendenaru mwe movement hiyo wazambe ukano kena ukirinle nzuani njebanu ngamishefua service plano wala pitali hunu halafu njebanu nsodone mwana mabarikati na karatasi yabongo chobale mwana honjeni mwangalie shola mwana mauti na karatasi arenga japa jabanu ni mrensaru makuluwari no tide heliyo mwende hata mfanye grave mwoneso kakarna ujofanya hali ebenge kwezi sirongwa haku tishia elera shanga mjoka misilo rongwa henu siku yabonga mjota so ama haiketso kaya tinjatsi vumba kali mala tsubidi yekati njatsa bezo nendo anzanabe wose lizwa Mwenyezi Mungu aboti zamba minanyi na homboshirani marahaba ni wandu wenji kao mdungwe direct yinu no wano wa ipartage na homba Mwenyezi Mungu rjeru wanane harumu wakati wasaya shanga mwombwe kangarona nao risane ruonane uhambasadi ya Komor ili rende rajuze ambassadeur Amada izoranzori mwambe ya mfasi haukayale wo inu ya mwene mnyanyungu jopishia haukaha jabana kabula dhima rende ramwambie izorambo banu rimwambe zo mfasi yele okaya vanu siti wanazijomba shasi wandu ikao si ujofanya fasi rambe zo rifikirio rimwambe izo ya balaje banu ikaha jaho wana wakomori na jahao shayati jebanu haikundisha wandu bakana ushindengwa na hiyo ya wata mpaka ndabonga mcho msalimuni rijero nane harumamada za saya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.